Well, si Resma. Resma. Sampang. Asin. Tiatoni. Resma. Resma. Sampang to number 25. Asin. Number 25. Si Resma to Sampang. Number 25. Asin. Number 25. Uy, still number 25 to Resma. Easy 2 points ni Resma. Resketado. Up. Nice still ni Resma. Behind the back pass to number 25. Basket. To Lasso, sorry. Rebound ni Resma. Sampang. Tony. Binigay kay Resma. Si Resma to Mercado. Sampang. Basket yan ni Tony. Lazaro, layup. Mawala sa Oblay. Rebound ni Tony. Resma. Binigay kay number 95. Wala. Resma. Basket ni Resma. Hindi, binigay kay Lazaro. Wala sa Oblay. Meron pang 6 seconds. Sampang. Basket yan. Si Resma. Turupon. Balik kay Resma. Basket. Pasan. Resma. Binigay kay number na yan. 20 yan. 22 Mercado. Lasso na libre. Wala, sumablay. Rebound ni Rupon to Resma. Libre yan. Resma. Resketado. Uy, wala sumablay. Na-rebound ni Resma. Nadulas pa. Resma. To Mercado. Mercado to Resma. Resma. Pull up. Ay, foul. Take a free shot. Ayun, ay basket. Number 25. To Resma. Ang ganda ng pasa sa ilalim. Resma to number 25. Balik kay Resma. Balik ulit kay number 25. Pull up jumper. Basket. Number 25. Resma. Pull up. Basket. Resma. To Lazaro. Ay, still ni Resma. Ay, si Resma. To Sampang. Basket yan. Si Attorney. Ilari mo number 25. Ay, si number 25 to Resma. 2 points. Ay, si Resma. Pull up jumper. Basket. Resma. Tumabay. Di mo number 22. To number 25 to Resma. Balik kay number 25. Easy 2 points. Si Resma. Resma. Basket si Resma. Nangingi pa ng foul. Resma. Pull up. Basket. Turupon. Behind the back pass to Resma. To Sampang. Basket. Si Atody. Rebound ni Lazaro to Escalante. Oy, na-steal ni Resma. Number 25, si Sampang. Basket yan ni Atty. Si Resma. Resma. Oy, basket. Number 22.